माटी माफिया दबंगिरी को सही पारु नहांती चाषी। माटी माफिया विरोध में अभियोग आणिले चाषी। मिरिकी गिड़िया कंधारू राति दिन जेसीबी और हाइवा साहाय्य शह शह माटी चोरी कर बिक्री करुछंती माटी माफिया। मिरिकी दढ़ियारे थिबा विभिन्न पंचायत चाषी जमीर माटी माफिया माने उठाइछंती माटी। प्रतिवाद कले राजनैतिक और आर्थिक शक्ति देखाउछंती माटी माफिया। प्रशासन को मानुनी माटी माफिया। कहा बाहुबल रे बलियान माटी माफिया केबे हाइबा और जेसीबी को धरिबा सह गिरफ हेबो माटी माफिया एभଳି अभियोग आनिचंती चाषी। विगत 15 दिन हेबो इटको करितबा जमी अधिग्रहण और एसआई रिपोर्ट होइतबा मेरिगिडिया कामधरू बेआईन भावे शह शह ट्रिप माटी चोरी करी बिकुछंती। जेउ जमी जाइछि सेठु उठाउछंती माटी। जेउ जमी अछि आमे चाष करूछु सेठु भी उठाउछंती माटी। जहा कि सकाळे जमी को देखिले जमीटा गाड़िया हो जायछि। सेमाने बहुत शक्तिशाली अछंती। मंत्री को ना नेबा सह मारणास्त्र व्यवहार करुछंती। दुईथर चाषी कमिटी और सेमानक सह मुहामुही परिस्थिति सृष्टि हेलाणी। जदि आगामी दिन में अप्रीतिकर घटना सृष्टि हुए से प्रशासन दायी रहिबो। सेथिबे माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार, माननीय राजस्व मंत्री ओडिशा सरकार, माननीय शिल्प मंत्री ओडिशा सरकार, माननीय शिल्प सचिव ओडिशा सरकार, माननीय सांसद जगतसिंहपुर, मुख्य शासन सचिव ओडिशा, निर्देशक इडको भुवनेश्वर, जिलापाल जगतसिंहपुर, जिला आरक्षी अधीक्षक जगतसिंहपुर को जणाइबा सहित आज कुजंग तहसीलदार स्वरूप नंदन बेउर को भेटी अभियोग देवा संगे संगे बेआईन माछी माफिया प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी करिसेंती चाषी इंजीनियर विक्रम केसरी राय। खाली देखा रहिला केबे माछी माफिया विरोध में दृढ़ पदक्षेप नेबे प्रशासन। परिचय जगन्नाथ प्रधान। तहसीलदार सार पाखु आसलु जे पूर्व थे भिडियो फटो सह लेकिन आसलु कि आम मिरिडिया प्रतापपुर गहिर माटी उठुची जे कि सार को देला परे भी भिडियो फटो सार किसी आर कार्यानुष्ठान नेलेनी। आज दाबी पत्र सह आसलु जे कि सार को देवाई कि राति पारिला आम जमी हो जाऊँगी गड़िया माने शह शह हाइबा शह शह चेन पुली मेसीन रे माटी उठुची कि सार यार किसी कार्यानुष्ठान नौना। आज तहसील सार को देलु दाबी पत्र एबे कलेक्टर सार एसपी सार समस्त को दबु जे कि पाखे आमर सबु किछि थाना तहसीलदार ऑफिस पाखे 3-4 किलोमीटर दूर होइकि से माटी साहस रे उठै परछनी। सार माने यार किछि कार्यानुष्ठान नौना। राति पाइले गड़िया तो गड़िया समुद्र हो जाउछि आम जमी आमे चिन्हि पारुनी से आम जमी कि से कहा जमी। एतिकी सार को रिक्वेस्ट करछु कि सार जांतु गरीब लोक पेट पाटना बंचातु कि जो जमी न जाऊँगी ताकू भी ताड़ी नहीं जाऊँ। आम बंचबू कौन खाइबू कौन चाष कले दिटा खाइबू आम गरीब लोक कंपानी की आम साहाय्य करू कोऑपरेट करू कंपानी हो किंतु आम दाबी पत्र मिलला परे सब किछि गवर्नमेंट तांको साहाय्य करू माटी उठांतु जहाँ भी करंतु किंतु गरीब लोक मरी जाउछन। विक्रम केसर राउत राय प्रतापपुर फतेहपुर गहिर जो नाप्ता ट्रैकर जो प्रोजेक्ट होउची सेठी जो जमी हरौथिबा जने चाषी तो कौन कहबे आज कौन आपण दाबी पत्र दैछथि कौन रहिछ आपनकर मुख्य अभियोग। विगत 15 दिन हेबो जे कि जमी अधिग्रहण जो इडको करिछि सेठु आ गोटा जोटी एसआई रिपोर्ट आम मिरिगिडिया गहिर होउची सेठी बेआईन भावे दिन को 100 ट्रिप माटी चोरा चालान होउची। सेथिपई आमे तहसीलदार को वीडियो सह तांको जोगाजोग रे देइथिलु एपर्यंत किछि कार्यानुष्ठान हेलानी। सेथिपई आमे आज दाबी पत्र दबाको तहसीलदार कुजंग तहसीलदार मुख्यमंत्री इडको चीफ सेक्रेटरी संपत स्वाई शिल्प मंत्री आमर एसपी जगतसिंहपुर कलेक्टर जगतसिंहपुर आमर एमपी महोदय को समस्त को आम आज लिखित दाबी पत्र दौचु जे कि से माने निश्चिंत चाषी मान समस्या बुझे कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। चाषी माने ये जो माटी उठाण फल जो चाषी से जो जमी जो माटी हरौचंती केते क्षतिग्रस्त होचंती केते चाषी अछंती क्षतिग्रस्त। देखंतु चाषी आमर 1000 रु ऊर्ध्व चाषी सेठी अछंती सेठी सेमानकर जमी अछि
କିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି, କିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇନି, ଯେ କି 713 एकरରୁ ଜମି ପ୍ରାୟ 40% ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଇନାହୁଁ, କାରଣ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଜିତିଥିଲୁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ କେସ୍ ହାରିଗଲୁ। ଏବେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମର କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କେସ୍ ଚାଲୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଯାଇଛି ସେଠୁ ତ ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଆମେ ଚାଷବାସ କରି ସେଠି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଗଡ଼ିଆ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏଠି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଆମର ଚାଷୀ କମିଟି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବିଗତ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିଛି ଘଟଣା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବ। ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ। ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଭଲ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ? ହଁ, ଆଧିରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ବି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନେତା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଧିରେ, ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର କରିବୁ, ମାନେ ଆମର ମିଟିଂ କରିବୁ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ସେଠି ଆମେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଧିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନେ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ କେବେ କମ୍ପାନୀକି ବିରୋଧ କରିନୁ, କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ନ ପାଇବା ଯାକେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ମାଗିଲେ କେଉଁମାନେ ଆ ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତର ଆମେ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆ ଦେହରେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କିଏ ମାଟି ଉଠାଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଇ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଟି କାମ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରଠାରୁ, ନିଜ ବାସଭବନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦିନ ରାତି ସେଠି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ମାଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଲରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ଯଦି ଗଡ଼ିଆ ହେଇଯାଏ ଆମେ କେମିତି। ପାରାଦୀପରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।